नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा सुषमा परिजा लिखित गोटे कहानी परिपूर्णा। से दिन हठात इंद्रधनु मार्केट रे परिबा किणु किणु भेट होईगला सुधा सहित। एठी भुवनेश्वर रे एमिति भाबे ताकु देखिबे बोली स्वप्न रे सुधा भाबी नथिली। प्रथमे तो ताकु चिन्हि पारि नथिली, किंतु तार कंठस्वर शुणी जानि पारिली जे से सुधा बोली। जीर्ण शीर्ण शरीर को शून्य कपाळ उपरे फुरुफुरु उड़ुथुबा अधाधिक पाचिला बाळ, तार दुर्बल शिराळ पुंगुळा हाथ दुईटी को देखिले से मने होउतला 60-70 वर्षर बुढ़ीटीए भली। मलिचिया बैगटीए धरी परिबा किणुथिला सी। पछपटु जाई ताकु छातीरे चिपी धरिली मु। हतभम्ब होई चाही रहिथिला सी। आखिर मोटा चषमा भितरु बोधहुए मते चिन्हिबाकु चेष्टा करुथिला। सुधुनी कही कांदी उठिली मु। मोर सेई डाक शुणी चमकी पड़ला से। 40 वर्षर दूरता मुहूर्तकरे अपसरी गला जेमिति। परिबा बैगटाकू फोपाड़ी देई मते कुंढाई पकाइला सुधा। दुहींक अजाणतरे धार धार लुह बोही लुगा कानी भिजी जाउथला दुई जनकर। किछि समय परे प्रकृष्टित होई ताकू हाथ धरी टाणी टाणी नहीं निकटस्थ एक रेस्टोरेंट रे बसाई देई वेटर को पानी ग्लासटीए आनिबा पई कहिली। पानी पी दीर्घ निश्वासटीए पकाई तळुको मुह पोती बसी रहिला सुधा। 40 वर्ष तले मो बाहागर बेले 4 दिन आगुरु आसी सुधा आम घरे रहिथिला। बोऊ को बाहागरर सबु कामरे निजर झियोटीए भली साहाଯ୍य करिबा देखि समस्ते ताको मो भौणी बोली भाबुथिले। स्कूल रे आम सांगमानकर गोटे ग्रुप थिला, किंतु सुधा थिला मोर बेस्ट फ्रेंड। एकाठी खाइबा, एकाठी बुलिबा, एकाठी पढ़िबा, सबु बेले एका बेंच रे सांग होई बसिबा देखि समस्ते आमको बणी जोड़ी बोली डाकुथिले। दुई जण जाक भल पाठ पढ़ुथुलु, हेले केउथिरे किए अधिक नंबर रखिबो सेथिपई गोटे कंपिटिशन लागि रहउथला आम भितरे। मो ठारु तार रंग टिके कम थिला बोली सबु बेले मन उणा करुथिला सिए। सेमिति से स्पोर्ट्स रे आगुआ थिला बेले मो नाच गीतरे आगुआ थिली। सबु शनिवार स्कूल रे अधारु छुट्टी होउथिला। से दिन से आम घर को किबा मु तांको घर को जाई दिन सारा खेलुथिलु। दुहे दुही को छाड़ी दंडे हेले रही पारु नथिलु। सुधार बापा काठ काम करुथिले। 3 झियो आउ पति पत्नी को नहीं तांकर अभावी संसार जेनतेन प्रकारे चली जाउथिला तांको स्वल्प रोजगार रे। बड़ झियो कॉलेज रे पढ़िबा बेले तांको देहरे देखादेला धड़ा छौ। धीरे धीरे हाथ आंगुठी गुड़िक बंका होई जिबाकु लागिला। डाक्तर कहिले कुष्ठ रोग होईछि, लंबा समय लागिबो भल हेबा लागी। निकटस्थ डाक्तरखाना रे चिकित्सा आरंभ होला तांकर। सेतेबेलकु मझिया झियो मैट्रिक पास करी घरे बसिछि। सुधा पढ़ुथाए 8म श्रेणी रे। बापा आउ किछि काम करिबाकू अक्षम हेले। धीरे धीरे ता बोऊर सुना रूपा अलंकार सबु बिक्री हेबाकू लागिला। घरर अवस्था देखि बड़ देई अधारु पाठ छाड़ी टाइपिस्ट चाकरी करिबाकू लागिले। मझिया देई बापांक अधा रखिथिबा काठ काम सबु करिबाकू आरंभ कला। सुधा को किंतु केही किछि कहू नथिले, कारण से खूब भल पाठ पढ़ुथिला एवं वृत्ति पाउथिबारु ता पई अधिक खर्च करिबाकू पड़ु नथिला। सेतेबेले कुष्ठ रोगी को लोक माने खूब घृणा करुथिले। छुआ रोग कही तांको समाज रे रहिबा पई मध्य देउ नथिले। हठात दिने सुधार आई आसी नेई गले सुधार बोऊ को। तांको झियो गोटे कुष्ठ रोगी पाखरे रहिबो नाही, आउ जहार जिबार अछि से तांको घर को चली आसु बोली सफा सफा सुनाई देले। मझिया भौणीटा थिला दुर्बल, से आई साथी रे चली गला। बाकी रहिले सुधा आउ तार बड़ भौणी बापांक पाखरे। दुई भौणी मिसी बापांक सेवा करिबा सहित निज निजर काम करुथांती। किछि दिन परे बड़ देई तांक ऑफिस रो जने सहकर्मी को विवाह कले। बाहाघर परे झियो जोई आसी घरे रहिबारु बापांको माड़ी पड़िला। सुधा सेतेबेलकु मैट्रिक पास करि सारिथाए। बापांको पैतृक ग्राम थिला आठगड़र कंतोल गाँ। सुधा बापांक सहित चलीगला सेठिकी। सेठी गोपबंधु विज्ञान कॉलेज रे पढ़िला। एई सब घटनावली रे से काहारी सहित संपर्क न रखिले मध्य मो सहित सबुबेले जोगाजोग रखिथाए। सबु सुख दुख मो सहित बांटी थाए। सेथिलागी मो बाहाघर बेलुकु ता सज्जासाई बापांकु जने सांग दायित्व रे देई आसीथाए 4 दिन आगुरु। सेई 4 दिन आमे दुई जण खूब मजारे काटिचु। सेदिन रातिरे सोइबा बेले ता जीवन रे जने नुआ साथी पाइछि बोली कहिला। पिलाटी खूब भल एवं बाहाघर परे से तार बापांकर सबु दायित्व नेबाकू राजी अछि बोली मध्य कहिला।
ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲା। ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସୁଧା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଖୁସି ଆସିଛି, ତମେ ତାକୁ ସୁଖରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଶାଶୁଘର ଆଉ ସୁଧା ଫେରିଗଲା ଆଠଗଡ଼ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ମଝିରେ ଥରେ ଖବର ପାଇଥିଲି ସେ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ଆଉ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ରଖିପାରିନଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନଥିଲା। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାହସ କରି ପଚାରିଲି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ବାଆରେଇ ହୋଇ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲା। ମୋ ରାଣ ଦେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଥା ଆଦାୟ କଲି ମୁଁ। ସୁଧା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୋ ବାହାଘର ବେଳେ ତ ତତେ ସବୁ କହିଥିଲି। ତମ ଘରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ଗାଁ କଥା, ବେଶୀ ଦିନ ଆମ ମିଳାମିଶାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବାହାଘରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସୁବିଧା ଦେଖି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ। 15 ଦିନ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟାକୁ ଟାଳିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଦ୍ ଧରିଲି ବାହାଘର ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତମ ବାପାଙ୍କ ବେମାରୀ ଯୋଗୁଁ। ଚାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇଯିବା, ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବା। ସେଇଆ ହେଲା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାଳା ବଦଳ କରି ବାହା ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। କାଲି କାଲି କହି ସେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଭିତରି କଥା ସବୁ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଆକାଶ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା। ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖୀ ନଥିଲେ ଆକାଶ। ସେଥିଲାଗି ମତେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ ସାଥୀ କରି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋହ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ ଆକାଶ। ସେଥିଲାଗି ମତେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅପରେସନ କରାଇଥିଲେ। ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜର ଦୈହିକ ସୁଖ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ମତେ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। କାରଣ ଅସହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଲୁହ ନ କାନ୍ଦି ରକ୍ତ କାନ୍ଦି ମୁଁ କଟାଇଥିଲି 3 ବର୍ଷ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଛାତିରେ କୋହ ଧରି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ନିଜର ପିଲାଟିଏ କରିବା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଛି। ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଜୀବନରେ ସିନା ଗୋଟେ ପିଲାର ମାଆ ହୋଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ମାଆ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛି ସୁଶୀ। ଆଜି ମୋର କିଛି ବି ଅଫସୋସ ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ହାଁଟି କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ସୁଧାର ସେଇ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୁହଁକୁ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଶାରେ ଝଲସୁଥିଲା ମୁହଁଟି। ସେ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲେଶମାତ୍ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବୀଟିଏ ଥାଆନ୍ତେ କେମିତି ଦିଶୁଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ମୋ ସୁଧା ପରି ନୁହେଁ ତ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଷମା ପରିଜାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା।